Cheguei, garotinhos. Ah, não. Por que, microfone? Por quê? Por que você faz isso comigo? Hum? Eu vou mostrar pra vocês o que que acontece. O que que acontece aqui, ó. Acontece isso. Tô aqui numa boa. Presta atenção aqui. Do nada ele pipoca. Não, mas agora você tá tímido, né? Agora ele tá tímido. Ele é tímido, gente. Ele é tímido. Eu vou sair da captura de tela e ele vai começar de novo, quer ver? Bem, mas vamos lá. Ah, disse na parte. Vamos começar isso aqui. Nossa, começo. A tela de iniciar provavelmente é o lugar mais pesado do jogo. Sim, vai. Qualquer coisa é só instalar de novo o mod. Facinho. É pra cá. Pra cá não. É pra cá não, filho. Aqui. O bagulho tava escondido aqui. Se eu não bisoio numa internet da vida, eu não ia achar nunca a porra desse passe. Nunca. Jamais. Pai, aqui a gente tem que tomar cuidado, hein. Staying low. And then the fight started. In no mood for hunting. Foi de primeira, boa. Ou não, foi de segunda. Presta atenção, Dani. Não prestou atenção nisso.
Onde a gente tá indo? Interessante. Vou pegar uma lixaiada. And then the fight starts. Let's get this. Oxi! Ah! Putz, grila. Era mais duro do que eu pensava. Let's get this in gear. Morre. Praga. Don't need this right now. Da frente, mulher. Por que os bichos vêm virados em mim? This right now. Não. Let's kick this in gear. Morre, morre. Don't need this right now. Don't need this right now. Não, eu não, eu não. Deixa eu trocar de arma essa porra. Kick this in gear. Sai da frente, mulher. The fights. Que bonitinho, ele esperou todo o tempo. Dá outro tiro aqui. Acerta. Isso, boa. Ai. Legal. Caminho sem nada. Não sei nem pra que os caras fizeram esse outro caminho. Uhum.
Vamos acabar aqui. Olha os pezinhos dele. Pera. Pera aí, rapaz. Ai, eu não tenho 50, vou ter que vender isso aqui. Ele custa caro, pelo menos. Let's kick this in. Don't need. Não morreu. Don't need right now. Acho que cometemos um erro grave, hein? Anything new? Você tá indo sozinha, filha? Volta. Glad that's over. Que beleza. Que beleza, chefe. Que beleza. Também é foda, né? Tinha nada aqui. Salvar. Trabalhando no limite aqui. Tem que acabar aqui. Gotta be fine. And then the fight started. Susto, piá. Epa. Rapaz, essa aqui é bombada, fi. Você tá louco? Ela resolve tudo. Medics, não sei o que isso faz. Eu vim de lá. Nível 75 de arrombamento, essa porra. Precisa melhorar o arrombamento. Carminha aí. Let's kick this in here. Porra. Merda.
Ajuda, Cass. Right now. Não ajuda não, cada um com o seu. And then the fight started. Vai lá. Vanessa hurt. And then the fight started. Deixa lá na frente. Ah, tá. Boa. For hunting. Salvar aqui. Vai valer a pena, tá jogo. Ih, caiu a live. Caiu a live? Deixa eu ver. Ah, então minha Twitch aqui tá de sacanagem, meu celular, hein? Aí complicou. Eita, pera aí que meu celular deu uma bugada aqui, hein? O celular aqui dá aquela bugada, aquela bambeada. Padrão, né? Nada é fácil. Aí. Fumei, entre aspas. Bora comigo, Twitch. Aí, cachorro. Oh. Buga, jogo, buga. Faz isso comigo. Adoro quando buga. Pô, adoro. E o que que tá acontecendo com essa porra aqui? Pera aí, chat, pera aí. Vou chamar reforço, vou atualizar o celular. Mas eu nem abri o jogo. Opa. Opa, Krau. Valeu aí pela raid, meu querido. Seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo aí todos. Pô, eu tô apanhando aqui, pera. Meu celular decidiu bugar aqui a Twitch. Ele falou que a partir de amanhã. O quê? Vai abrir todos esses. Sei não, Rick, parece falso. Não confia. Conheço ele, já conheci ele há 2 anos. Desconfio. Não, não. Não vai rodar. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum.
Aí ele tá aí. Ele sabe. Ele sabe, ele conhece ele mesmo. No coração dele, ele acha que ele vai conseguir. Será? Vamos cobrar. O meu vai rolar o borda de que do seu pré-hunt. Aí, ó, o tio Clark também faz live. Vê se você convence ele a participar dessa loucura. String Elements? Por que duas vezes? Você fez duas raízes? Tá como? Tá loucaço aqui os bots tudo. A Twitch tá doida. Adivinha quem tá jogando Borderlands do Zé, pode. É aquela coisa, você até que fez bem no começar com o Salvador, que o Salvador meio que tipo vai fazer o quê? Você se acostuma mal. No dia que você pegar uma Grognose ou numa mão, qualquer outra arma na outra, você vai se acostumar mal. E depois pra sair é complicado. Bom, a gente tá com essa tela preta aqui por enquanto, por quê? Porque minha Twitch lá, o app tá atualizando. Senão a gente não tem chat. E eu não tenho aquele carisma pra manter cinco pessoas aqui sem eu nem ver. Eu sempre jogava de dual vídeo no COD. Mas então, é jogo e jogo, né? Eu acho que é tipo assim, em Borderlands 2 tem três personagens. Tem o Zero, o Salvador e a Maia. O resto, eu não sei, bicho. Por enquanto eu não sei. Porque a gente tem que montar a datinha direitinho ainda. Vamos, celular, atualiza essa bosta de aplicativo aí. Não, trabalhar com celular de 8 anos é complicado. Eu, por enquanto, acho que meu aplicativo da Twitch tá louco, velho. Tá louco com chamito. Tá falando que eu tô offline e ao vivo ao mesmo tempo. Como pode alguém estar offline e ao vivo ao mesmo tempo? Eu luto pra não atualizar aplicativo, eu luto pra não atualizar. Eu acho o aplicativo ele tá funcionando, eu só vou atualizar quando não puder mais. É, meio complicado. Aparentemente atualizando deu jeito.
Vai falando, Madeirinha, vai falando. Madeirinha, Kraut, Clark, escreve qualquer coisa aqui. Parecer de ter. Eita porra. O rap da. Não, bagulho direito, cara, pelo menos. Não vai? Não atualiza. Por que que eu tô tentando fazer isso? Ah, isso aqui é uma webcam da Logitech, não é uma câmera. Eu também quero sonho alto, né? Reconectando infinitamente o chat. Deixa eu ver se eu mandar mensagem vai. Não dá nem pra eu mandar mensagem, porra. Vamos fazer a vaquinha de eu conseguir o monitor aí? Não, qualquer. Ou com a plataforma Y, né? Pô, porque a plataforma Y dá pra fazer os bagulho com qualidade legal de imagem. É, a plataforma Y aceita o HEVC, aceita até 50.000 de bitrate. Tá aí. Fazer uma petição para Elon Musk comprar a Twitch também. Mas tem um pequeno problema, ô tio Clark. É a Kik não tem público. Pode até ter streamer assim, mas não tem público. Quem tá. Se você for aí na Kik, você não vai ver. Você só vai ver uns 5 caboclos fazendo live. Tá todo mundo aqui. No YouTube você consegue público, mas é tipo, você deixa o vídeo uma semana, um ano lá, as pessoas vão entrando. Não tem jeito. Não vai nem por resto esse aplicativo, hein? Twitch. Me ajuda. Mas pera aí, pra fazer a run tem que fazer live. Então, pra meio que tipo você dá um negócio assim, uma credibilidade para com suas armas, é bom você fazer uma livezinha. É bom. Porque fala, eu dropei isso, que a gente vai contando os drop, né? A gente coloca uma listinha do Excel básica e a gente vai contando os pontinhos pelos drop. Eu nunca fiz lá, pô, vai depender da marra. Se preocupa não. Já já saiu, já saiu meu videozinho ensinando como configurar o OBS. Você vai ser o primeiro a assistir, madeirinha. E tu vai não, velho. Nossa, eu preciso de alguém pra configurar o OBS. Como é que eu tiro isso? Não sei mexer na porra do aplicativo. Somente chat. Aplicar. Eu acho que tá funcionando.
Caralho, arranjei um jeito. Dei um migué aqui, funcionando. A gente tem. Pô, vou fazer um multirão. Multirão rapidão em 5 minutos. Porque você vai ver uns vídeos na internet, os caras ficam 30 minutos explicando coisa que você podia falar em 5 minutos. Porra, mas aí você me complica. Caralho. Tá minimizando automaticamente essa porra? Cara, tá dando tudo errado hoje. Hoje o que pode dar errado vai dar errado, hein? Eu não preciso de você, coisa. Fecha você. Pera aí. Isso aqui tá me fudendo. Falou que tá me fudendo, velho. Porra. Aqui, vem aqui. Não. Aqui não. Ah, sai de mim. Libs, apps, commons. Tá aí, ó. Eu não tô com problema, é o jogo que tá com problema. Tava funcionando até agora. Só foi ter público que o bagulho começou a parar de funcionar. Ah, funciona, velho. Só foi ganhar uma raidzinha aqui. Ah, caralho. Porra. Aí, ó. Não vai. Ele não vem. Aqui, é pra falar, ah, você tá de frescura, velho. Ó, o jogo tá aberto. Você clica no jogo, não acontece nada. Toca a musiquinha os caramba, mas nada. Tu... Aplicativos da Twitch bugou. O jogo não quer ir. Hoje tá de rosca. Complicadíssimo, hein? As gambiarras de todo dia, tio Clark. Eu. Mas o problema é que esse Fallout eu tento de todo jeito e não vai essa porra. Redux. Vou botar uns mods aqui, vai que resolve. Né? Então, tio Clark, no meu notebook eu jogava Skyrim a 15 FPS. Eu tinha que enfiar a sensibilidade no caramba pra meio que, tipo, me dar um engana bobo.
Eram os tempos divertidos quando eu não ligava o MSI Afterburner pra ver se estava funcionando ou não o jogo. Interface, não. Utilities, também não. Downloads folder. Vem o K, vem o K. Aí, é o tutorialzinho de mudar o jogo aqui. É assim, você instala os mods, faz uma reza braba pra não bugar. E fica maluco se bugar e você não sabe por que bugou essa porra. Tava funcionando direitinho, só foi eu dar um alt tabzinho pra resolver a porra da Twitch. Que tá me fudendo? É isso aqui. É isso aqui. Não, mas esse aqui é mais problema do jogo em si. Tá bom. Ó, denunciou aqui. Deu uma choradinha em algum lugar. Cadê meus saves? My games. Aqui. Propriedade, somente leitura. Aqui, aqui. Pronto, pronto. Agora é pra ir funcionar, né? Não, meu filho, é que eu já tô na gambiarra que é o seguinte. Pra tá funcionando a resolução Full HD, eu tô pegando meu monitor, eu tô colocando borda preta. Borda preta no jogo. Simplesmente, mas não vai, né, cara? Não vai. Porra, não vai. Claro que não vai. Tentar aqui. É, e 50% gambiarra, 50% tentar funcionar. E foi. Deus foi. Não sei o que que aconteceu. Guess who won the lottery? Sai, Zica. Gonna sick. Morre. Praga. Let's check this in here. Ui. Eita, é dois. Mata. This right now. Eita, a cusparada, vocês viram? O que que aconteceu aqui?
Por que aconteceu isso, jogo? Quer dizer que eu tô nessa câmera lenta por causa do... Hum. Ah, não. Mentira. Que mentira mais cabeluda. Tá acabando a minha bala, pia. Tenho que comprar munição. Hey. Took your sweet time. I Rapaz, suppose tá meio Sarah acabada, sent hein? you. She's such a dear. Not like that pompous little pedant she works for. But that's neither here nor there. These plants have gotten completely out of control. I've got a plan to deal with them, but I'll need your help. Good. Meet me on the second level, and I'll explain what needs to be done. Deixa ela aí na frente que eu não sei sair daqui, não. Tá, agora eu se me virar daqui. Ó, terminal, baixar os dados. This Vault-Tec machinery is so Hoje fragile. vai fazer uma I had to gambiarra. jury-rig this elevator a few days, and it's on the... Ah, com você. Ah, that's got it. See you upstairs. Errou. Good, you're here. Ready to begin? Vamos. Time is of the essence, so I'll be brief. This place is filled with spores that are toxic to humans, and we need to get rid of them. I've pumped the vault full of a highly flammable gas that, once ignited, should destroy the vast majority of spores. There's one problem, though. The gas becomes semi-inert on exposure to oxygen, meaning the gas will have to be ignited close to where it's being introduced. I need you to find the vents where the gas is being pumped and ignite it. Oh, and survive the resulting blast. In the area where the gas is active, any kind of fire or explosion should do the trick. Hell, even lasers would do the job. If you don't have anything like that, I've got some grenades in my bag in the corner that you can use. I set the gas tip. There's one... Yes. Good. Return to me when it's done. Você usou mods? Rapaz, eu tô usando o packzinho lá do... Da coisa. Do Viva New Vegas. E mais uns 2, 3 que eu coloquei eu mesmo. Por minha conta e risco. And then the fight started. Daí pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Let's kick this. Eu não vi direitinho quais mods tem, quais mods não tem. In time for your ass. Let's kick this in. Rapaz, os bichos estão mais duros, hein? And then the...
Let's kick this in gear. You wanna play, huh? Ai, caralho. Salvar aqui. Crau. O que foi? Ei, tem bicho aqui. Don't need this right now. Ai. Gente, eu tô com 1 de vida. Morreu. Por que você deu essa ideia? Bad guys won't see us coming. Mas então, faz sair. Eu vou fazer o negócio direitinho, porque, tipo, deixar isso lá para o final do ano. Porque, tipo, minha faculdade vai começar logo logo. Daí eu não vou ter esse tempo que nem eu tô tendo agora. O que eu posso fazer nessa porra? Que é isso? Você tá pensando só no teu umbigo, Krau. Eu preciso da explosãozinha. Cadê? Cadê a moça? I suppose you have questions. A few. As far Como diabo? that does pose a problem, doesn't it? If you could seal yourself inside a room before the explosion went off, you might be protected from the blast. Then again, the flames will probably blow into the rooms down there.
Maybe if there were a room that was reinforced. Well, I'm sure you'll figure something out. That's a very good question. I believe the something prevented them from igniting the gas. The man. Rapaz, eu quero saber dos explosivos aqui que você disse que ia ter, né? Cadê? Tava na sua mochila, você disse, minha senhora. Essa senhora me fedeu. Itens, flamer. Tá, como é que eu fecho isso aqui, né? Vem, Cass, pra dentro. There you are. Got spotted. Let's. Vem, Cass. Rapaz, acontece na... Pera. Se eu fizer assim... Não tem como sobreviver a isso não, ela mentiu pra nós. Gente, fomos enganados. Tá bugado. Então, vamos fazer isso aí direitinho quando a gente tiver tempo, todo mundo, cara. Não é fazer só porque quer fazer. Vamos fazer um negocinho bem feito, né? Jogo bugado, velho. Esse jogo bugado. Eu preciso de um explosivo.
Onde é que tá a porra do explosivo, não é mesmo? I suppose you have questions. Oh, yes. I imagine there'll be quite an explosion when the gas gets set off. Fire will probably expand throughout the entire level in mere moments. What? Do I have to figure everything out for you? Fine, let me think for a second. If you could seal yourself inside a room before the explosion went off, you might be protected from the blast. Then again, the flames will probably blow into the rooms down there. Maybe if there were a room that was reinforced. Well, I'm sure you'll figure something out. It would be pretty funny, wouldn't it? If you could seal yourself. Eu preciso da porra da bomba, moça. Tô nem aí como eu vou sobreviver agora. Eu penso nisso depois de eu der uns 20 load. Porra, é foda quando esses jogos ficam te enfiando numa zarapuca dessa. Holding my breath. Ah, tá certo. Vem, Cass, fica aqui. Espera aqui. I'll hold up here. Don't be long. Não tem velocidade pra isso não. Ó, eu tô na... Calma. Ah! Que mentira! Esse jogo quebrado! Vocês estão vendo esse jogo quebrado da porra? Não dá tempo, não. Quebradaço, velho. Ó, tá queimando lá. Eu acho que bugou. Bugado essa caramba, velho. Como é que eu faço agora? Hum? O moço aqui me ferrou. Ah, não posso andar com isso em mãos. Cara, pra poder deixar uma bombinha aqui, só que ela não me deu a porra da bomba.
que eu vou fazer essa maldita missão, hein? Enquanto o jogo não colaborar, não vai dar certo, não. Pessoa toda bugada, mano. Vou gastar munição à toa. Tem que achar a bomba. Tem que tirar essa bomba do carro. Essa bomba do rabo, velho. Pronto. And then the fight started. Don't need this right now. Don't need this right now. Mas por que ele veio fazer? Boa, Cass, boa. Bem, cadê meu picadinho aqui? Isso aqui vai me salvar, velho. Armas. Pô, isso aqui vai ter que me carregar, hein? Você fica aqui. Você espera aqui. Get Vou ter que procurar um walkthrough na internet pra resolver essa missão também. Não acredito. Simplesmente sai de mim. Simplesmente não acredito. O jogo bota umas missãozinhas que, tipo, se você não tem um tutorial, você não segue. Caramba. Que missão é essa? Não, o único probleminha desse jogo aqui é o quê? Se tu não tem as coisas, o jogo não vai explicar como você faz aqui com o que tem no mapa. Buga e os caramba.
Ai, ai, volte. 22. Como é que vai? Cadê a porra da bomba? Que deveria ter no mapa. Ah, eu fico pistola, gente. Fico pistola. Nossa, Wiki. Falou, falou e não disse nada. Uhum. Ah. Uhum. E parte 2. Você tá aqui, né? Hello. Um Huawei que fala no canto do mapa. Holding my breath. Vê se vai dar jeito. Você tem que ter dois monitores, não é pra ajudar a streamar, não é pra fazer nada, não. É pra você conseguir jogar essa porra. Simplesmente o inimigo da, da boa conversa esse jogo. Custava pingar no lugar. Custava jogo. Ah, good. You survived. I was beginning to think you hadn't. You'll be pleased to know that the spore should no longer be a problem. Now all that's left is to ensure that none of this ever happens again. The research that led to these abominations must be erased. O que precisa ser feito? I've managed to create a connection to the vault's backup system from here. I just have to remotely delete all the files, and we're done here. No, it shouldn't take all that long.
Just a few more moments, and that's strange. The system says that the files were accessed recently and copied to an external source. You wouldn't happen to know anything about that, would you? Yes, that sounds like something he'd do. Well, there's nothing for it then. Those files need to be erased. Hold out your arm and I'll have it done in a flash. Glad you're thinking clearly. I was afraid to blink there first. Tive até medo por um instante. There, all done. That wasn't so bad, was it? Eu tenho um load ali, qualquer coisa, pimba, F9 nele. I wouldn't have made it out of here without your help. If you're heading back toward McCarran, tell Dr. Williams that she has my thanks as well. Você ganhou o karma. Aqui, moço, não tinha. Ai, se ele não me pagar. Ai, se ele não me pagar. Ai dele se não me pagar. Olha, até armado lá. Armado até os dentes, chat. Aquele loadzinho, né? Hey there. Need anything? O que você tem pra vender? Ah, agora eu tenho dinheiro. Tá bom, shotgun. Fica duvidando. Continua duvidando, Astolfo. Pode continuar duvidando. Gastar tudo, tá maluco, fi? Eu fiquei 5 lives chorando por não ter um cruzeiro no bolso. Agora que eu tenho isso aqui que eu gaste tudo. Não, toda live, a cada 5 minutos falando, cadê meu dinheiro? Keeley just called in. Okay. You should have heard the director. But wait a... Now look here. She wouldn't let him finish a Okay. sentence. Just reamed him out for sending all those people to the vault. I've never seen his face so red and twitchy. Thanks for keeping her safe. Here's the caps I promised. I knew I had a good feeling about you. Eu tenho algumas perguntas. Tá bom, deixa eu ver o meu dinheiro. Ui, ela me deu 1000 de dinheiro, quase. Assuntos urgentes. Opa, salve, old boy. Caiu da cama. Como você tá, meu querido? Você tá bem? Eu vou vivendo a vida de meu jeitinho.
Muito parado. Finalmente eu tenho algo que eu fiquei procurando tanto tempo. Olha, eu não saía dos 500 de dinheiro, dos 200, 500 de dinheiro. Agora eu tenho money. Aquela coisa, né? Ainda eu vejo umas armas ali que estão no bolso. There you are. Putz, grila. Não tem cocô não, velho. Tá porra, boiô. Quê? É, mas aparentemente eu ainda sou frágil, que nem um bebê. Hey there. Vamos mudar o aproximamento. Se alguma calma não funciona. Rapaz, mó difícil recuperar a vida nesse jogo. Cara, é essa? A coisa mais. É a coisa mais normal que você vai ver, ô Madeirinha. Um Zoro que moderniza. Eu ainda não cheguei nessa parte, não. Por enquanto, a coisa mais absurda que eu vi ainda se mantém o negócio. Ué. Cuidado com o quê? Pô, graças a Deus que não. Sei que você tá falando desses, eu ia fazer bico até, rapaz. Cabo. There you are. Glad I left the outpost behind. Ui. Ah, nós é bom, fi. Preciso de arrombamento, velho.
Atenção, não. Combate você causa. Canibal. Olha que essa sniper dentro de começo de jogo ainda. Bagunça sangrenta. Interessante, eu causo 5% de dano com todas as armas. Uhum. Você ganha mais tempo. Comando. Legal também esse comando aqui. É. Aqui agora. Vantagens suas. Você, pois é, são. Não. Senhora Fortuna. Tá, o que que eu vi que era legal? É essa coisa aqui, um bônus sangrento aqui. Aumenta 5% de dano. Ai, tá faltando isso aqui, né? Tá força. Feito. Time for some get even. Errei, pinei. Not even slowing it down. Sai da frente, mulher. Ah, por isso que eu tava morrendo. Olha a arma, olha a arma dos bichos. Essa arma é forte, velho. Essa arma é... Eita, caralho. Eita, caralho. Ficar luteando, não presta atenção. Mas aí você tá nice demais, hein? Mantém. Ué. Oxi, jogo dos infernos. Jogo dos infernos. Que é um buracão e o cara não recebeu dano. Não, o que o jogo da Bethesda tem de parede invisível não tá escrito.
Eu acertei o coco, mas o tiro pegou na perna. Tá bom. Tem alguém aqui na porra dessa construção, hein? Tá de arma aqui. Pô, ninguém deu uma chora... Ninguém chorou aqui. Eu subi metralhadora? Não. Tem a Coca-Cola. Attention. This is now a combat zone. There you Achava que você era amigo, bicho. weapon. Tira. Load. Ele explode. Não vou enfrentar uma coisa que explode não, só tá doido. Não tem pra quê? Please stand clear. This is now a free Caralho, eu saí correndo esses robôs, porra. cooperation requested. Guess who won the lottery? On hostile target. And then E outro chegou. this, and then the fight started. É no vidrinho, é no vidrinho. Step into the open and identify yourself. All abiding citizens have no fear. Staying low. Step into the open and identify yourself. Com a munição da minha sniper, vamos fazer riflezinho de F. Você entra no Bamita e ferrou. Aquele lugar eu jamais irei. Tenho plena convicção disso.
Atacar, que é outra. This area clear. Proceed with search protocol. All I'm doing is pissing him off. Don't need this right now. Let's see. Glad that's Não dá pra ir pra lá, não. Hostile target. Boa. shooting blanks. All clear. There you are. I've been waiting for it. You ready? Não morreu? Porra, o Vought me mentiu. All I'm doing is pissing him off. O quê? Ai, voei. Tá, não é pra ir por essa porta, não. You thought you could hide from me? Entra. A pista agora, vai. Guess. Ai, meu Deus, corre. Corre, Buiu, corre. Corre que o pau comeu. Yeah, better run. Them, not us. You like the sight of your É bomba. A porra, pá. Let's put this in here. A minha tá melhor que a sua. Eu vou levar isso aqui pra vender. Comprar munição. Quero comprar munição, gente. Só da pistolinha aqui. Hey there. Eu preciso disso. E... Cadê? O que eu quero vender aqui mesmo, tio? Quero vender esse Flamer.
Cadê isso aqui? Por enquanto só. Deixa eu ver se você tem munição de 9 aqui. Você tem. See ya. Hey, Welcome back. A prensa tá resolvida. Good. It's been a pleasure. Missões. Hum... civilizing. Program will show up. Parar aqui. Agora nós temos munição aqui, fogo no agudo. Coitado de mim. Deu 2 vezes. Tá bem que tava miado. Perfil de serviço. Deixa eu ver se isso aqui é bom. Holding my breath. Errei. Não morreu? Desgraça. There you are. Mata. Tira. Ah, esse aqui pegou, velho. And then Sai. Não. slowing it down. Sai. That how you Porra do meu H de merda. Não funciona direito essa porra. Aí eu ainda erro os caras. Correndo, manda aquela ignorada. Gotcha. Olha meu H como tá. Nossa, o H do meu teclado tá como, velho? Uma bosta. Puxa vida. É isso que eu posso falar, né? Mesmo, poxa vida.
Toma no corpo. Você também toma no corpo. Você também. Esse aí tomou na perna, né? Anything moves, it's gonna get it. Wish they'd show themselves. When I find you, I'm going to eat your soul. You like the sight of your own blood? Wish they'd show themselves. You're out here somewhere. Anything moves, it's gonna get it. You're out here somewhere. Don't see a thing. You're out here somewhere. Wish they'd show themselves. Olá, Marilene. Desapareceu. Simplesmente desapareceu com o tiro. Acertou. Só acertar o corpo. Não entra na frente, querido. Aê. Holding my breath. Não, jumento. Rapaz, onde você vai ter inimigo aqui? Onde eu olho tem inimigo, impressionante. Eu atiro na cabeça e eu acerto o pé. I was sure I heard something. And then, not even slowing it down. Não é pra acertar a cabeça, tá, Cass? Tenta. Don't need this right now.
isso? Esse bicho não para de se mexer. Ah, não, esse tiro pegou. Vamos arrodear. Let's kick this in gear. This weapon's on its last legs. All right, it's on now. Let's Eita, caralho. someone catch their chips early. Aê! Vai isso aqui que custa caro. Vestuário. Resistência ao fogo. Não. Isso aqui é estrago furtivo. Caraca, tá na smoke, fi. Não entra na frente, Juma. O que esses caras têm? Que tal é essa de entrar na frente dos outros? This weapon's on its last legs. Armas, 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 armas. Cadê, 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 cadê? Grima! Será que só veio perto? Pô, tinha um cara do lado que fudeu o esquema. Holding my breath. Agora tá chovendo. Não. Jack o lenhador.
Ai, eu não salvei. Eu não salvei. Esqueci de salvar. Ou eu esqueci que eu não esqueci. Bom, eu esqueci que eu não esqueci, ainda bem. Hum. Cinco. Eu tirei os cachorros. Got one. This weapon's on. Atira nela! Salva! Don't need this right now. Got one. Guess who won the lot? Guess who won the lottery? Oh, tem um doguinho bugado lá, fi. Agora não tá mais HP, né? Como você vira. Ruim, ruim, ruim. Data. Esperar um tempinho. Pronto. Deu pra ficar pertinho de mim pra me receber uma recompensa. That right. You killed one of the psychopaths on my shit. God damn it. That's Violet, all right. Você me fez um filho da mãe. Me one happy son of a bitch, you know that? Here, this is the bounty I put on her head. Think you can take down another one of these scumbags? You killed another one. Let me have a look at the head. Yeah, that's Cook. Ugh, did he always smell like this, even before he was dead? And the fiends let this guy touch their food? Well, this is payback for at least one of my troopers. She'll be glad to know he's dead. Here's your caps. That's two psychopaths dead. If you can bring down the third, there's a bonus in it for you. Certo. You've got some guts, I'll give you that. Nephi is one tough son of a bitch. You let him get close, and he'll take your head off. Rapaz, qualquer coisa arranca minha cabeça se chegar perto de mim. He's in Sou a charge coisa mais frágil desse jogo. of snipers.
If you're lucky, you can lure Nefai into the open and the sharpshooters can bring him down. You bring me the head. It's a better bet than trying to take Nefai one-on-one, but... Onde está? Out in the yard. Gorobets coordinates our sniper teams. He's been... Only thing he... Just right. Feels good not to have to drag a Brahmin train across the Mojave. Corre de mim não, menino. Patrolling the Mojave almost makes you wish. I'm Lieutenant Gorobets, 1st Recon. If you're looking to... Disse que você deveria me ajudar. Whatever you need, we'll make sure it gets done. Not enough. We've been trying to put a bullet in him for a few weeks. Com touro. Brahmin bull. Seems like he usually runs with a gang of fiends. Uses them for cover. We haven't been able to get a clean shot. Bet Você I've escreveu. been sniping since I was old enough. You've got... What did you have in mind? You thinking of lure... It's one hell of a risk you'd be taking, but if you're willing... For a nuclear Get your rifles and move out, 1st Recon. You've got a fiend to kill. Still working on that last bout? Right. Putz, é longe daqui, hein? Cadê a caravana? Ah, não vai precisar. Vamos essa que funciona. Não me sabota, não. Eita, meu FPS. Acho que na live de amanhã. We're hunting shitheads. Eu acho que na live de amanhã vou testar o DXVK pra ver como funciona. Pô, porque tem lugar aqui que, pelo amor de Deus, o FPS some. O DX9. Anything moves, it's gonna get it. There. Boa. Nível 20. O seu vai até que nível? É o 72, né? Don't see a thing. Don't see a thing. Anything moves, it's gonna get it. Não, você vai morrer. Não, você vai ficar vivo. Vai ficar vivo. Todos merecem uma segunda chance. Bom, é mesmo, gente. Ah, eu acho que é 70. Ah!
Tá bem que eu salvei. Eu tava sentindo alguma coisa. Eu tava sentindo alguma coisa, tio Clark. Mitei fortemente agora, hein? Nossa, uma tortura, filho. Não sei o que que é pior, essas bombinhas ou essa hitbox bugada das coisas. Pensa numa coisinha bugada essas hitbox. Salvar aqui. Cabo morre. Eita, senhor. Tá aqui. Rapaz, ela quer estancar tudo. Staying low. Para aqui. Got one. All I'm doing is pissing him off. Ele jogou uma HE. Glad that's over.
Boa, madeirinha. Primeira de muitas. Matamos. But work on. Batalhadores. Cadê o taco? Epa, isso aqui dá dano. 47 dano por segundo. Oh, conseguimos. Sniper é boa demais. Valeu a pena eu ficar perdido uns 30 minutos procurando a caverna. Valeu muito a pena. Still working on that last bounty? Quero reivindicar a If that's recompensa. true, that'd be the last of them. Well, well, well. Driving the fine. Nothing to say, you son of a bitch. No tips on my golf swing. Lost a lot of good men to this psychopath. Morale's gonna be better now that he's gone. Here's the bounty I promised. I guess we can send first recon down to Camp Forlorn Hope. They need all the help they can get there. You've been one hell of a stroke of good luck, you know that? Those 3 scumbags probably killed 20 NCR troopers. And you bring them down alone. Wish I had a few grunts as good as you. Damn good working with you. Opa, aí. Esses 3 pontinhos eu vou por aonde? Vou negociar. As coisas tá muito cara. Aqui, ó. Menor são os itens que você comprava. Vou me enfiar um pouquinho aqui. Vamos ver se o cara tá vendendo a minha munição. E aí, amigo, você vende minha munição? Ih, ele não tá vendendo. Deixa eu ver esse outro rifle de caça aqui. Rifle de caça, ponto 308. You look at Cadê o fuel? Fuel, cadê? Adeus. Our guys put the monorail back to work.
dangerous place, my friend. Eita, minha vida, agora que eu vi. Tá, nós vamos empurrar com o que eu tenho de vida aqui. Vamos. We've got stuff we're not even allowed to sell. Head on down to the Atomic Wrangler. May I help you? Wanna get lucky? Head on down to the Atomic Wrangler. Salvar aqui antes que eu faça bosta. Welcome to the... I'm afraid I'm going to have to search you before letting you in. Only... It should only... There. I've stored all of your weapons. You clear the... Nossas armas vai ser a mão, fi. To wait until it's over. Mr. Soren, please get to the point. The second half of your payment is late. And I want to know. O quê? Oxi. Gente! Não pode agachar aqui. Não pode agachar aqui. Mr. Soren, Ué. Também não pode andar. Mr. Soren, You really please don't get to want the to start point. trouble. The Patient. second half Guns of your will still payment is be late, here in and a I few want to know minutes. why. Miss Van Graff, my associates and I have decided that we wish to renegotiate the terms of our deal. Might I ask for what reason? The shipment was delivered. Pra fazer nada aqui, pô. Facility. Regardless, we feel that the quality of the weapons is below expectation and hope to adjust the price accordingly. Ah, I think I understand what the issue here is. Excuse me for a moment, would you? Do it. Never break faith with the Van Graffs, Mr. Soren. I expect you'll have the rest of our payment ready tomorrow morning. Okay, everyone. Show's over. Back to work. Get the fuck away from me. The last man who bothered me... Grosso. Welcome to the Silver Rush, where only top-of-the-line energy Fica weapons can levezinho be aqui pra mim. found. What can I do for Opa, you? boa live aí pra você também, tio Clark. Of course. Of course. Rifle de granadas. Capacete de combate. Mac 2. Capacete de metal reforçado. Chama da limpa. 17 mil não dá. Katana. Metal armor. Não. Tá porra. Coisinha feia. Ah, não, é. É de coisa, é de energia. Volunteered to Sai. test our weapons. Evening. We're all gonna be rich soon. You watch. Não é tão fácil assim. Welcome to the Silver Rush, where not Okay. there are chief competitors in this region. Well, yes, it is. You must not know a lot about my family, or you wouldn't have asked that. The Van Graff, they've tried to block our expansion for years, but we've managed to grow regardless. The problem is, they have too. The NCR is huge now.
We're talking on a scale that's difficult to imagine. Time was, we could fight them and hold our own. Not so anymore. My family has enough men and guns to field a small army, but the NCR can field a really, really big army. Fighting them is out of the question now. Look around. First, we don't lack for security. I'm not worried about anyone breaking in here or stealing our goods. Not that we don't occasionally have attempts, but even those prove useful. Do you know how much target dummies cost? People who buy Van Graff. The rulers of Freeside. Unfortunately, he rarely acts. Which suit. I don't really. Well, you probably. They make it a. I've only heard rumors, since this is the furthest east. They're said to be a huge slaver nation, with all the soldiers obeying their lord with unquestioning. Sounds like a man I'd like to meet. Very little, same as everyone else. We attempted to deal with him when we first moved into the area, but had no luck. He must have... Oh, there's not much to tell. I was born into a big family and don't get a... It just so happens a position of... Wonderful. He's been... Hello. Hello. Eu quero minhas armas, fi. Valeu. Welcome to the Sylv. Ah, crap. Don't tell me you're my new guard. Olha, você adivinhou. You can always tell a rookie. You look too eager. Give the job a few hours, and the shine will come right off. You'll be covering the other side of the door there. Take your position. Itens. Cadê? Jogou o suficiente. Look around and get a feel for where customers and risks can enter and exit the area while I get your gear ready. Okay, now let's get you... Standard issue is your run-of-the-mill combat armor, with a nice dark coat of paint for both brand recognition. Uma bela capa escura. Next, your weapon. Guards are required to use rifles. Anything lighter compromises your combat effectiveness. Anything heavier and people are too scared to come in the door. What's your preference, laser or plasma? Why laser? Good choice. I prefer laser-based weapons myself. But the boss lady says she wants at least one guard using a plasma rifle. Says the lightning bits draw in more people. Whatever. Now that you're equipped, a quick word on the job at hand. In a nutshell, we're here to keep drunks, punks, and... That is, after we pat them down. Don't start any fights. I don't care if some jet junkie just assaulted your mother. We're here to promote violence elsewhere, not start it here. Estamos aqui para evitar, não começar ela. We're getting paid to stand next to this door. Gostei de você, Simon. That goes double for any thoughts of splitting with that gear. Every now and then, some young punk thinks he can run off with Van Graff property. Trust me, the rifle and armor are nice. Other than that, relax. There's usually some eye candy coming and going from the Wrangler over there at some point. Settle in. You got some hours left before your shift ends. Here comes a winner. I'll let you handle this one. Acho que não era pra estar com arco. Hi there. Is this where I can pick up a laser gun? Sounds like a stupid policy to me. Good. Stick to the rules. Sigam, tem regra, gente.
You're on. Por que todos são meus? Salvar aqui pertinho. Hi. I was, in the area and thought I'd stop by to look at your weapons. Can I go in? Fine by me. He's clean. See? Not so hard, is it? Ele ficou calvo por minutinho. Looks like we got another customer. Ele ficou calvo por segundinho, vocês viram, não viram? Howdy. I just done broke the bank over at the Wrangler there and thought I might peruse your fine wares. Maybe lighten my purse a little? Now hold on here. I'm not packing any heat. Ain't my word good enough for you? Faz parte. I suppose it's all right if there's no other choice. He's clean. See? Told you so. Looks like that guy's headed this way. Don't screw it up. Olha ele lá. Hey, looking for something to replace my old revolver. Mind if I head in? That's not really necessary, is it? I already told you I got this here revolver, right? É a política da empresa. Damn, I knew this wasn't gonna work. Over here! Sumiu. Tu me abandonou. Help me clean this up. No one's gonna want to shop here with the corpse out front. Rota de vingança. This I do not need today. Keep your head straight. Things are about to get interesting. Minha querida, você tá na frente. Hey, Simon. How's it hanging? Looks like you've got a little helper today. What can I say? Business has been good lately. We can afford to help. Good to hear, buddy. So is the boss lady in? You know she is. Why don't you go in and say hi? Nah, I got some rounds to run. But do pass along that I'm always thinking of her. Actually, I got a better idea. Make the new hire tell her. You'll do that for me, won't you? I would, but I tend to distract the boss lady a little too much. She can't help herself. Anyway, I got things to do. Later, Simon. Way to keep your head, rookie. Let's hope for you yet. It's just about closing time. Let's go see the boss about... Oh, I'm gonna need the rifle and arm. Me deixou ali. No frio, na rua da amargura. Hello? Simon's been telling me how it went. Let's do a quick recap. You kept away the undesirables, patted down the rest for weapons, and kept your cool.
That is to say, you performed as instructed. Simon was impressed, and so am I. Aí, ó. So you get a small bonus with your normal pay. Sangue frio. Fortunately, I found someone else with a little more experience, and he'll take over the position starting tomorrow. Ótimo. Que é isso aqui? Another task has come up that I could use some help with, assuming you're still interested in making some money. Continue There's a falando. deal that we've been working on for a while now, and the buyer would like a sample of our weapons. I need you to run a package out to a discrete location that the client has chosen. Vamos. Good. Here's the package. I'll mark the That said, try not to dawdle. This client could mean big money for us, which naturally means big money for you. Hello. Data, mapa. Farinha do meu saco. Chovendo não. Ainda tá chovendo. Are you the Van Graff's emissary? Eu sou. Do you have what we requested? Huh. Then our business is concluded. Tell your superiors that we will contact them shortly. Peraí. Tem um save aqui. Um save automático, porra. Gameplay. Ah, por isso que eu tô apanhando que nem um condenado. Olha, tá no difícil. Don't need this right now. Por isso que eu tô sofrendo que nem um pobre coitado. Faz mais sentido realmente. If it can be bought, it can be founded. Making Por que pipocou tiro? hungry, thirsty, horny. Welcome back. And don't leave me in suspense. Por isso que eu vi. It's better if you don't ask. Good. Good. Here's your payment. Oh, Jean-Baptiste was talking about a matter earlier that he needs help with. Ah, just the person I was looking for. My sister is very impressed with you so far, but I'm not. I don't think... Luckily for you, I'm going to give you... O que eu deveria fazer? No. That's not how it works. You don't get to weigh the option. Vamos lá. If we're going to work together, there's only one thing you need to know about me. I like things simple. Recently, Glory negotiated a deal between us and a big-time player. We're talking more caps. Your part in this is simple. To finalize this deal, I need to tie up a loose end. Quem é a garota? Her name is Rose of Sharon Cassidy. That's some fancy shit, right? Don't know what her mother was thinking with the name like. But this girl and I, we need to have a discussion.
If you... I got business. You don't want us chatting. Como eu acredito. As I live and breathe, Rose of Sharon Cassidy, the late Rose of Sharon Cassidy, was hoping you were on that caravan I massacred. But Crimson Caravan and Van Graffs won't need to worry about you anymore. Mojave's... Really? Ele é duro. Ele é duro. Ele é duro. Tá certo, a gente não pode fazer essa missão com ele. Tem que fazer a outra primeiro. Are you the Van Graff's emissary? Do you have... Huh. Bom, eu vou entregar isso aqui pra eles. Chips early. Toma. Olha, minha cota de biquinho. We've got stuff we're not even allowed to sell, people. Want to get lucky? Head on down to the atomic ring. You got a problem? Welcome back. Good. Good. Now. Ah, just the Yeah, sure fucking thing. What the fuck do you want? I've got no... Apenas encara você. You gotta... Reunião. Nunca eu só aceito lá, velho. Nunca eu só aceito aqui, pia. Não fosse aceito. Hey there. You... Keeping quiet. You find any evidence yet? Okay, Steven. So there's just one more safe to crack? Say what you will about the two leading ladies. They watch their lockers like crows. Still, you got one?
If you get both, then let's talk. The caravan fighting here in the Mojave. Oops. Anyone wise does. Vegas families pay on time, from what I've heard. Even the Omertas. The White Gloves pay on time. I don't trade caps or supply anyone who keeps slaves and treat. Look, not meaning to. I am. If NCR took the same stand and committed, but they don't. NCR. Much as I hate the Legion, caravan life. Some caravans deal with the Legion now because the security. If towns could get the same protection, a lot more tempting than you'd think. A bunch of people would be willing to side with the Legion to not have to worry about fiends and boomers and powder gas. It's not hard for some folks to sell freedom when the alternative is worse. Especially if being with NCR is going to get you in a... Don't have all the... A bateria de fissão. Como é? Eu vou pegar aquilo. Agora é sério, gente. Come to the Silver Rush for all. Como é que eu entraria nesse cofre? Além dessa porta. We're all gonna be rich soon. You really don't want to start trouble in here. Hello. Hello. Não dá, né? E pra saber. 75. Putz, grila. Não dá pra fazer essa missão ainda não. Como é que tá minha habilidade de 59? Eita. Vou precisar de mais 2 níveis. Só pra liberar a habilidade pra abrir o negócio. Essa missãozinha aqui que é menorzinha, então tudo pelo XP. Antídoto, mentos, rebound, dinheiro.
Olha. Precisa de 65 ou mais. Três, algumas, 3 peças de sucata, 2 módulos de sensores e algumas sucatas eletrônicas. Eu vou arranjar, né? Onde eu arranjo isso aqui, né? I've put the monorail back to work. Hey there. Welcome back. Does sound good. Is Eu que não. Legal. Vamos ver se o cara me vende as coisas. Hey there, youngster. Sucata. Ele não tem. Imaginei que ele não ia ter. Thanks. Our guys put the monorail back to work. Nossa, gente. Data mapa mundi. Onde pode ter missão para fazer? Porra. Need something more kick. Keep moving. É, não dá. Ah, e deixa eu habilitar o meu negócio aqui também. Gameplay ligado. Pronto. Vai pra Prim. Vamos pegar o bagulho da sopa de novo. Deixa eu mudar de arma, que essa arminha aqui, pelo amor de Deus. Tá com taco aqui. Hey. welcome back. Good. Does. Bye. E agora?
Sounds like we're running prim now. Ui, trava não. Uma missão pra fazer aqui, cara? Não. Ding ding ding. Watch out for the kings. They're unpredictable. Ué. And then fight. I admire a woman who can hold her liquor. Não, tá safe, cara. Relaxa. If it can be bought, it can be founded. Thank God the followers are here. Eita porra. Come on! You look new to Freeside, so here's a little advice, friend. Don't go past the Southgate greeter without talking to it first. Por que não passamos direto para a apresentação? The name's Old Ben. I've been living in Freeside since the day I was born. I've done a bit of everything around here. Courier, butcher, crier, escort, gun for hire. Some of which I'm not proud of, but I do my best to help around town when needed. Mensageiro. Exactly one of the reasons I got out of that job. Too many shifty characters looking to have someone else move their hot items. So yeah. My father ran a butcher shop here in town, but business went downhill when another vendor started selling this strange meat at half our prices. You're telling me, not long after my father's shop went under and he passed away from the loss, people around town started experiencing shakes. No one gets shakes like that unless they're eating human flesh. But no one would believe me. The sick bastard gradually went insane and passed away. Wasn't long before someone moved into the guy's place and found half-buried human remains in the crawl space. I didn't bother saying told you so. After a while, I made enough money to get a passport. Esse cara é que nem o Da Vinci. Fez tudo na vida. Well, I got a job working as a crier outside of the Tops, advertising for the local... Well, being a suave young guy, I chatted up the ladies from time to time, and one of the manager's girls started to take a liking to me. I never touched the woman, but the jealous prick decided it was my time to go. He framed me by saying I'd stolen from the casino. Sure enough, a few grand was missing from the casino vault. I have to assume the bastard stole the funds and figured I was a convenient fall guy. Yeah, but what can you do? I was stripped of my casino apartment and all of my belongings and booted back into Freeside.
From there, I didn't have a lot of career options, as my rep was destroyed. So the escort job sort of fell into my lap. No pun intended. Well, I suppose you could look at it that way, but I was packing a whole different kind of heat. No, escort just sounds better than man-whore. Ah. Yep. I was damn good. You better boy. But after a while, I just felt like a piece of meat and had to quit. When I quit the escort job, I had enough money to buy a pistol belt and some other gear. Bodyguards make a good, honest living, and I had the wits and physical build to handle most thugs. After saving a few tourists from trouble, I got a reputation for being a stand-up guy again, and after a decade, managed to save up enough to retire. Oh. Não pode ser dia. Those bots are programmed to vaporize anyone who enters the fenced-in. Talk. É o Victor. Não, não é o Victor. Submit to a credit check or present your passport before proceeding to the gate. Trespassers will be shot. Pra que isso? Admission to the strip requires an official passport or proof that you are carrying the required minimum balance. These policies prevent less reputable persons from entering and ensure a good time will. Até mais, fi. Sai fora. Watch out. Caralho, o cara aqui ia me sugar minha alma aqui. Não, não, não. Ah, meu FPS jogo. O que você tá fazendo? Por quê? Come to the Silver Rush for all your energy weapon Hungry? needs. Thirsty? Horny? The Atomic Wrangler has you covered. Vou pra full side. Não, agora eu me enfio num buraco aqui. Hello. The Silver Rush is just down the street here. Whew. What do we have here? Another petitioner for the king? Quem eu vi? Who's the king? In Freeside, the kings rule. And the king rules the kings. Got it? Anything's possible, I suppose. How much is it worth to you to meet the big man? Cara, eu só não quero prestar meus cumprimentos. You know what? I like you. Half the people around here, they forget who runs this place. Head on through. The king's the bored-looking guy. Para com a cara de aborrecido. Can't fucking miss him.
Can't wait to hit the Wrangler tonight. Just me and my favorite girl. Hey. Look, Rexy, someone new's come to see us. Poor boy. Cadê minha tradução? Feeling well lately. I'm the king. What can I do for you? Espero que se tivesse algum trabalho Maybe pra so. mim. Maybe so. You look like you might be able to handle yourself. Tell you what, you do me a favor, and I'll have some more work for you when it's done. Sound good? Será perigoso? Sei que eu I'll start faço. you off with something easy. Segunda opção, não. Bodyguards for hire near the gates when you entered Freeside. It's good money if you can stay alive long enough. Freeside's not as safe as it used to be, so the money is well earned. Usually well earned, that is. Recently, my men tell me that one of those bodyguards, a fella named Oris, is making a little too much money. He's making a killing in repeat business. Once someone hires him, they never want anyone else. I want you to find out why. Specifically, I want you to hire him. Play the part of an innocent tourist and follow his lead. If nothing happens, so be it. But I'm guessing things won't go so smoothly. Call it a hunch. So, what do you say? Ele paga por adiantado. Just when you think the NCR can't possibly sink their claws deep. Come to Mick and Ralph's for all your shopping needs. Tá o ratão. Hey, business and luck don't often go hand in hand in the Mojave. Freeside's a danger. If you need to cross Freeside, no one will keep you safer than I will. Eu preciso de um guarda-costas, né? People here are as like to stab you as say hello. That is, if I weren't at your side. 200 caps gets you my watchful eye for a trip to the South Gate. Sorry, but all the people with real money are heading for the Strip, so that's the way I go. You want to go somewhere? Certo, eu vou te contratar. Done and done. I want to mention a few things up front. In order to... We'll be heading down the main street here the whole way down. No detours. You go... I'll keep a brisk pace, so try not to fall behind. Now let's head up. Dangerous place, my friend. Ai, era 200, eu li 2000. To your left here is the old Mormon fort. You get roughed up, the followers there will patch you right up. Not that I ever need their services. Up ahead on the next block is where the kings hang out. Don't let them scare you. We've got stuff we're not They even don't outnumber allowed you to 5 to sell, 1. people. Oh. Esse garoto não para. Down to the right here is the fun part of town. You haven't seen Freeside till you've been to the Wrangler. Hey, slow down. I don't like the look of some of those men ahead. Let's take a different way around. Por enquanto nada suspeito. Bom, talvez tenha pouquinho, porque... I'll scout ahead. You follow at a distance. Nothing to worry about. If you had hired one of those other hacks, you'd be up to your ass in lowlife right about now. Yes. Noticed that, did you? I keenly aimed one of the shots through some soft tissue of one of them to hit the man behind him. Oh. That's an interesting theory you've got there. I'd suggest you keep it to yourself.
Let's get moving. Depois. Stay close. Não tinha negociar 50, né? E aí complicou. Well, here we are. I trust you'll... Deixa eu ver o meu dinheiro, pra ver se os caras comeu... Não, não comeu meu dinheiro. Só foi os 200 que eu já tinha recebido. Personal space meaning anything to you, guy? What do you have for me? E pra mim. So that's how it happens. Okay then, I'll have some guys pull him off the street when no one's looking. You've shown me something, so maybe you can help me with a matter that's a little more important. A lot of folks around these parts who've been here a while resent the sheer number of people that have come into the area since the strip was built. In turn, the newcomers, most of whom come from the NCR, have gotten ornery from being resented. Sometimes things get violent. This is one of those occasions. Recently, a few friends of mine were attacked, and I want you to find out who did it. Word's come that they just woke up over at the old Mormon fort just north of here. Head on over, see if they remember anything. Vou dar uma olhada nisso. Good. Parte Mormon. We've got stuff we're not even allowed to sell, people. Only at Mick and Ralph's. Hey, howdy. The gun runners ought to help them. Howdy. Tá bem acabada, né? I've been around a while. Currently working for the followers as a gun for hire, but it's getting rather dull. Aside from protecting them from the occasional thug looking to intercept supply shipments, the one researcher I liked who I could chat up about liquor got transferred. And the rest of the docs are pretty uptight about my kind of fun. I joined up looking for a decent paying job. Granted, the pay's all right, but they won't let me kick back and slog a brew at the end of the day. They're worried the filthy drunkies in detox seeing me drink will cause an immediate relapse. I say their rehab effort here is just a revolving door. I've been around... Hey, who doesn't enjoy... Deixa eu ver outra coisa. The only thing I know for... A única coisa que eu sei que eu não sei de nada. Feed a man for free, and he'll be back. Feed a man a bull. And I may have answers. What about him? Pretty much the sort of gang you'd find anywhere else. The king himself, though, he's got that something special you can't put a finger on. I don't know how they do it. They're like saints, those followers. If they didn't charge for their services, I'd think they was crazy. But nah, they're couple of rad scorpions, those two. Gloria is the stable one, but she'd slit your throat if there's a profit in it. Or rather, she'd tell her brother to do it for her. John Baptiste is one of the sicker humans I've had the displeasure of observing. Followers by donating some of the firepower they've got. What is it? Can't you see I want to be left alone with my friend here? Me pediu para investigar seu ataque. Oh, that's different then. How can I help? I'll do anything to get the bastards that did this.
Well, it happened at night, around 11. We'd recently made some caps off a bit of scrap we found and wanted to invest it wisely. As we were leaving the Wrangler, we must have taken a wrong turn and ended up in the squatter side of town. From out of nowhere, these big guys show up and start barking questions at us, wanting to know if we were locals. The kid there's about as proud as a local around here gets, and started yelling back at him. Then all hell broke loose. Kid got the worst of it, sad to say. They were big guys, young too, no old geezers like me. Hell, none of them looked even half my age. I was mostly face down in the dirt, begging for my life when it happened, so I only got a quick look at them. I hope you... Wayne, it's okay. The king sent him. That true? Did the king really... Sim. I don't really know what else I can add. They were a bunch of guys, better dressed than most Freesiders, I guess. That help? What? No, I thought you were supposed to be... Hey, wait, I just remembered something. I might have heard one of the guys that attacked us call another by name. We had just about had it when one of them... Now that I think of it, he said Lu... He probably said Lieutenant Wayne. Nome, status, geral. Peça de pólvora evitada. Carambola isso aqui. É um rato. E as crianças como? Só brincando de pegar o rato. Have you found anything out? Pega desse. If they're coming over here now, it's got to be for a reason. I didn't want to believe the rumors that they're looking to take over Vegas, but now, if something big is going down, I'm sure rumors of it will have spread. Ask around. You might also mosey on over to the Mormon fort and chat Julie Farkas up. Just don't ask her what to do about it. She'll probably ask you to hug someone or something. We've got stuff we're not even allowed to sell, people. Only at Mick and Ralph's. What? Are you here to drop off medical supplies? Pensamos. Ah, meu Deus, a mesma conversa. Med-X, Radaway, and Fixer are free. So far, the Crimson Caravan won't cut us a deal. If you can convince... You might ask around at Mick and... Only a little. A friend of mine, Major Elizabeth Kieran, has been handing out supplies to the poor a little west of here. What a... I know something's got them riled up, but I've been too busy with other matters to really... If you're looking into the... More than rough. It's a damn mess. Yeah, no. What's up?
Ué. Potential customer. Oxi. Tá bom, né? We've got stuff we're not even allowed to sell, people. Beleza, garoto, beleza. Nada da peste, hein? Hold up. What's the password? If you're here to see the Major, then I suppose it's... Here you go. I hope this helps. Welcome. There's food and water here for any citizen of the NCR. Você está com os militares? Yes. I'm a major in the Supply Corps, which is where this food and water... You're quite welcome. Yes? Was there something else? Você não sabe. That's not really a pleasant topic of conversation. Let's... Me falou pra perguntar. You know Julie? Not everyone in the NCR sees eye to eye with the followers, but there are... Vamos colocar na bagagem da Julie. We sent an envoy É to the isso. king, offering to coordinate the relief effort. Our envoy was brutally beaten and only barely survived. My superiors ordered the relief mission scrapped. I managed to get clearance to carry out the mission anyway, but with greatly... Now there's not enough supplies to go around. That's all in the past now. Our guys put the monorail back to work. Meu Deus do céu. Como é que tá? Um monte de lugarzinho pra ir. E eu não sei qual lugar ir. É isso aqui. Come to the Silver Rush for all your energy weapon needs. Well, hey there. I heard that NCR soldier... That's bullshit, and it's nothing to bother the king with. More like they sent someone to spy on us and he wasn't took. So do everyone... That's a shame. Pacer. Pacer. Hey. You find out something about them? Edifício. Pace? Ok. Discurso no Jutsu.
Olha só quanto diálogo. Eu não presto atenção nesses diálogos, não. You find out something about them handing out supplies, like food and stuff? Ah, that would explain the goons. They're here to keep people. Wait a minute. They said what? Huh, that would explain why they're all riled at us. Seems like we have a big misunderstanding. What the hell? King, we've got problems. Lay it on me. What's going on? There's a shootout going down near the train station. It's Pacer and some strangers. Might be NCR. What is that fool doing? I need you to head out there and try to defuse the situation. Tell them I'm willing to cooperate. Vamos defusar a situação. What's up? Lasers, plasma, pistols, grenades. Why the hell are you here? I got this under control. Oh, eu não. Put your weapon away or we will fire. Calma, calma. Achei que você tava de boa. O que o Pacer fez? Eu acho. Tem. Sim. Não dá pra vir pra cá. We're hunting shitheads. Vai. Como eu vou dialogar? Why the hell are you here? I got this under control. Come and get it! Shit! Por coisa foi eles que mataram. Put your weapon away or we will fire. The Major gave us all a talking to. Guess she heard about some of the guys' night mission. Data missões.
Como eu vou negociar? Como? Interessante. Mas não dá pra falar com esses caras agora não. This isn't really a good time. Quero ajudar com os... Like he helped the envoy we sent? Não foi ele, eles querem saber que me serviu esse viado. Then he should watch his back. We know for a fact that the envoy made it to their headquarters. Still, if the king's willing to deal with us, perhaps we can work something out. Hey there. We hope to see you by the train station. The king just sent a messenger saying these guys are off limits. Looks like you get to be. Nota de vingança. Estou morto. Lasers, plasma. I heard all about what happened. Maybe it's time for a little more talking and a little less fighting. You've helped us plenty, so I'll tell you what. Just this once, name whatever you want, and if I can make it happen, it's done. Don't rush it, though. Toss it around in your head a little. You only get one favor from the king. Cinco daqui, coloca 5 aqui, que eu tô sentindo falta. Você tem malhado armas. Isso aqui é legal. Um bônus seguinte, você tem um. Parece interessante, hein? Só que realmente parece interessante. Ainda bem que eu dei jogo de sniper. Vontade é pegar tudo, né? Things have been a lot better since you helped. E 5. What can the king do for you?
Sure can. I have a friend who has just what you're looking for. Has a shop. Just tell Ralph that I sent you. What can the king do for you? Nha. Como é que eu vou segurar esse favor, hein? Segurar esse favor. We've got stuff we're not even allowed to sell, people. Hey. Is there something you need? Vou ver. Rex? It breaks my heart every time I see him. He's such a good dog. Yes, a few months ago. We had to tell him there was nothing we could do. No, Rex's condition is way beyond anything we can handle. He requires brain surgery and some sophisticated cybernetics work, too. There's an old scientist named Dr. Henry who reportedly... Last I heard, he was living up in Jacobstown, far to the north. No. What seems to... Stitching... Pronto, novinho em folha. Eu acho. Mapa mundi. Minhas armas em mãos. We've got stuff we're not even allowed to sell. Come to the Silver Rush for all your energy weapon needs. What's up? What can the king do for you? She said, what? Why didn't she just say so when I was there? Actually, come to think of it, I was pretty angry when I went down there. I vaguely recall something about upending a few tables, maybe knocking out one of her doctors. Anyway, that's it. Only thing is, there's too much going on around here for me to make a trip like that. And I need all of my guys. You seem to be awfully interested in my boy Rex here, and you've done some good work for me. You promised to get Rexy here to that doctor, and I'll let... I can't thank you. First, he hates rats. Can't stand the things. Giant rats, mole rats, doesn't matter. He's normally pretty obedient, but you might have to chase him. Second, segundo, ele odeia chapéus. Don't ask. I have no idea why. Maybe because it rhymes with it. That should be it, though. Other than the occasional bad spot when his brain starts... I wish you both luck. Take care of my Rex. Rex, this is your new master. Protect him as you would me. Falar com...
E ela? Não dá pra ter mais de um companion aqui? Dá pra ter mais de um companion aqui. What's up? É lá na casa do chapéu, hein? Putz, grilo. Salva aqui. Don't need this right now. Maybe I should switch to a squirt. Come on. Não precisamos fazer nada não. Acaba se já resolveu aqui. Let's start this dance. You like that? Care of that. O cara tinha um chapéu. Oxi. É aqui onde eles nascem? Eita, vamos para esta odisseia, não é mesmo? Uma casinha lá, vamos pra casinha primeiro. E eu quero uma arma com uma munição forte. Staying. And then the fight starts. Let's start this dance. That how you want to play? Maybe I should switch to a squirt gun. Oh, caralho. Ei, deixa os caras se matar aí. Anything moves, it's gonna get it.
Madrugada pros caras. Cadê o cachorro? Tirando no meu cachorro. Cadê a maldição desses cachorros? Serving up some hurt. Vamos ver se eles vão aparecer. Serving up some hurt. Vamos checar o poço. Cadê a porra do poço? Pois. Joguei a toalha. Eu vou ir sozinho. Eu não vou pra lugar nenhum, né? Caramba, velho. Caramba, velho.
Tem nível pra isso. Some cons got cornered in the... Hey there. Need anything? Você tem pra vender? Nada. ruins of Boulder City in the NCR. Larga de problema comigo. Se não quer problema comigo, eu não quero problema com você. Só mato. Glad I left the outpost behind. Seu. Não quer nada aqui não. Let's kick Pô, this. saudade de um veículo, hein? Ok. Mais bicho. Ui, aqui neva também. Stupid big horners were making no... Something on your mind? Tô procurando do... Same as any civilized town. Não começa nenhuma briga, nem roube nada. We'll treat you fair. Lot of bad blood between super mutants and humans. Goes back years. Some here still got the scars and memories. Me? I don't really have a problem with the NCR. Set their sights... Aqui, achamos os orcs do Old Boy. Legion? Kaisar thinks he can change human nature. Most of the Legion is following Kaisar, not Kaisar's ideals. When he's gone, it'll crumble. Might not happen overnight. Might take a few decades, but it'll happen. Basic human nature. Greed, ambition, jealousy. We'll see to it. They expand. Fast. If you got land they want, they'll take it. Eventually. Did it out west, they'll do it here. They keep rolling over people. They'll regret it. That's how revolutions start. Seen them grow from a single town, Shady Sands, into the Republic. They've done good for the most part. Not really. Heard it's a paradise in the wasteland. Never been there myself. Doubt they'd let a mutant in. Amazes me people would come from all over the waste to throw away everything they've got in that town. Exemplo com a It was a história. resort pre-war. I renamed it to Jacobstown after an old friend. Died. I figured us mutants needed a place to call our own. Town's far enough away from humans so they don't bother us much. One of these days I'm hoping we can trade with the rest of the wasteland. No. Bighorners. Good eating. And we can trade the hides. Got a lot of wild ones around here, so it's easy to restock the herd. Was part of a super mutant army. Ran a town, walked the wasteland with a tribal. Now I'm here. We were looking for a Gek to save the village of Arroyo. We went separate ways after that.
I went east into the Rockies looking... Don't know what happened to my friend. I got a feeling it turned out all right in the end. Town was Broken Hills. Bunch of super mutants, humans, and ghouls all living together peacefully. Well, most of the time. Long story, so here's the short version. The Master created the super mutants and Nightkin. The Master thought he could unify everyone. No more differences, no more war. Didn't end well. Doc's inside the lodge. Boys all night again. Dr. Henry's pretty smart. Jimmy! Little Jimmy! My, how you're grown up! So good of you to come visit your grandma. Quem é Jimmy? Oh, Jimmy, don't you go being silly now. Come over here and give your grandma some sugar. Oh, of course I have, dearie. Então não tomei o remédio hoje. Didn't take my medicine yet today. How can I help you? I watch over the bighorners. They're sweet, gentle creatures, but sometimes they get ornery, just like my grandkids. Go away, human. Dr. Henry's pretty smart. E não é todo mundo que é gentil aqui, não. Só o Marco de boa. One was enough. Bother someone else. I don't want... Tem algum? The stealth boys we use have cumulative adverse effects on our minds. Jacobstown was supposed to be a sanctuary, a place to find a cure. Instead, we wait and... I represent the Nightkin. Marcus may lead this town, but the Night doesn't mean I don't respect Marcus for what he's trying to do. However, he doesn't truly... Dr. Henry, he's one of you. Humans are always staring at things. We Nightkin... It is different. Right now, I'm trying very hard to remain civil. Bother someone else. I don't want anything to do with you. Better watch out. Lily's been babbling about her grandkids again. Stupid bighorners were making noise all night again. Vamos procurar sarna onde não tem, né? I assume this is about something important? You're interrupting my research. Você é cientista. Yes, specializing in neuroscience, both human and canine. Of course, this lab is nothing compared to what I had when I was with the Enclave. Cyberdogs and the like. It's not a field... Vocês estão na Enclave? Yes, but the leadership and I Não conheço a Enclave. So I left. It was the right decision, since the Enclave's oil rig was destroyed not long after. The night... I'm currently I've also gotten my hands on a working... The stealth field has been modulated to use less power and thus last longer. However, these pronounced effects will allow me to pinpoint exact... Unfortunately, I'll need to run the test on a live subject. And Marcus hasn't... Because Marcus asked me to. It's possible, but I've yet to see any hard evidence or hear of any cases where its negative effects are more... I'm not convinced that the Night Stalker mutation is a natural one, and I need... Some of the super mutants have looked around as well, but they've come back empty-handed. Perhaps a pair of fresh... Lily might be interested in coming with you. She's lost a few of her bighorners to Night Stalker attacks, and would... Let's see. I've compared the brain chemistry of a night... However... I prefer the solitude. Eu prefiro a solidão. A bunch of super mutants around tends to keep things safe and quiet. It's neural degradation.
Biomed gel can only preserve a living brain for so long, so you'll need to find a replacement. I haven't left Jacobstown in years, but there was one woman in Novak, Gibson. I remember her living with a... Aside from her, I know that the Fiends and Caesar's Legion fight alongside dogs. There could be viable specimens among them, if you can... Que jogo aí? Você quebrou eu. Vamos tentar no mais seguro. So, you're back. Now. Dr. Henry? Now there's a name I haven't heard in years. Hard to believe he's still alive. As for your request, it's a bit ghoulish if you ask me, but Ray is pretty old, and I'll probably have to put him down soon enough. As for the price for this favor, 700 caps sounds about right. Ray's like family, and I've got other dogs to take care of. Sim. Sim. Por que tudo isso? Por que tem que ser tudo isso? Ah, mas que legal. Ufa, me livrei, me livrei. Uiu. Esse último tipo podia ter acertado, né? What have you done? Oh! Deixa eu ver qual que é melhor, o meu ou o dele? O meu. Tá doido não, personagem. Calma. Será que isso aí é radiação? O personagem tá meio doidão? Não. Is there something else I can do for you? Very well. Show me. Big brain on this one. All right, let's see.
Damn. Transplanting this brain will make Rex faster than... Have a seat. Perseguindo. Beleza, agora ele é mais rápido. Is there something else I can do? Então, doutor, o que tá acontecendo com o meu personagem? Prospectors looking for salvage. The great. Thank you. Change names and jobs every decade or so just to keep things interesting. Never really done much science stuff. Most of the time, I'm also handy with tools. Once in a while, I venture down into the valley to trade. Cadê um incinerator? Custa porra, hein? Achei que eu ia arrasar. Pensei, me dei bem, né? Pleasure doing business with you. What? Tá doido? Tá feito. Hello again, dear. Oh no, dearie. Então, doguinho. E é hora de nos separarmos. Hello again, dear. Yes. Adeus. You find any evidence? I held off on filling them full of holes. If you're sure. I'll... Pronto. Hello again, dear. Qual que é esse bônus aqui? Nível. Legal. Vou passar o tempo aqui um pouquinho. Certo. Salva por hoje. Por hoje tá bom. Ui. Valeuzão aí a companhia de quem vem aqui hoje. A mais um dia. Bom, a gente se encontra amanhã, hein? Amanhã. É, amanhã. A mais um diazinho de Fallout, hein? Abração aí a todos. E fui.